Okay, good afternoon, students. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Yeah, how are you? I'm fine. I'm sir. fine. Very well. How about How you? about you, Mister? Yeah, so I'm fine too. Thank you. So, as usually, I will check your attendance list first. If I call your name, you have to say what, guys? Present, Present, Mister. Mister. Yeah, okay. I will start from Niputuvina. Present, sir. Okay, Asteria. Present, sir. Okay, Jaya Mahendra. Jaya Maharani, Mister. Oh, Jaya Maharani. Sorry. Next, Andina. Present, sir. Sarah. Present. Dayu Puspa. Present, sir. Tina. Present, sir. Mursita. Present. Ratna Ningsih. Present. And Giri Putri. Present, sir. Okay, so everybody is present today, right? Yes. Okay, so before we start our activities today, let's us pray together. Asteria, can you lead your friends to pray together? Okay, sir. Okay, friends, before starting the class, let's pray together. Okay, start. Finish. Okay, thank you so much, Asteria. Welcome, sir. Oke, so jadi kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu biar semakin fokus ya pada siang hari ini karena siang hari ini itu emang jam-jam rawan sepertinya ya. So, jadi this ice breaking is kind of ya. Jadi permainan games dengan menepuk tangan. Nah, jadi sebenarnya ini kalau dalam bahasa Indonesianya pagi, siang, dan malam. Tapi Mister adaptasi ke bahasa Inggris jadinya morning, afternoon, and night. Jadi, if I said morning, you just clap your hand one. That's only once. And then, if I say afternoon, you have to clap your hand twice. Like that. And then, if I say good night atau night, ya, you just half or don't clap, but you have to be like this. Okay? Okay, Mister. Yes, Mister. Okay. Okay, I will start, right? Are you ready, guys? Yes. Yes, Mister. Okay. Morning. Afternoon. Okay, good. Morning. Afternoon. Afternoon. Morning. Morning. Night. Okay, good. I will try to be faster, right? Okay. Are you ready? Ready, Yes. Mister? Yes. Okay. Morning. Afternoon. Afternoon. Morning. Afternoon. Afternoon. Night. Okay. Okay, that's great. Yeah, okay, give applause to you guys. Yay. Yeah, okay, we will next in the next meeting we will continue to the games, right? Okay. So now I want to ask something, guys. Jadi sebelum Mister mulai, Mister ingin bertanya dulu sama kalian. What will you say if your friends celebrate their birthday? Jadi kalian bilang apa sih ke teman kalian kalau ada temennya yang ulang tahun? Happy birthday. Happy birthday. Or congratulations. Okay, right. Good job. So, how do way you send that message to your friends? Jadi kalian bilang
bilang kayak gitu tuh kayak gimana sih caranya? Melalui apa kayak gitu? Kadang lewat apa? chat. Ucap saya, Pak. Mursita? Call, Pak. Video call. Oh, Saya video bikin call. Oke. terus saya kirim deh. Kalau Wow, that's great. untuk orang yang spesial banget sih, saya beli kartu ucapan, Mister. Wah, ada yang udah punya orang Kalau spesial. saya buat sendiri, Andina nggak kreatif. Iya, soalnya Pasti Andina tangan saya nanti kasar. Oke. Oh, buat story ya. Habis itu kita People know this ya. Gimana Sarah? buat story di ya, habis itu kita tag deh orangnya, Pak. Oh iya ya, seperti anak-anak zaman Iya, sekarang pada umumnya ya. Nah, jadi tadi yang udah nge-send kartu Mister udah nyimaknya itu Andina ya. So now that's the point that we will discuss about in this afternoon ya. Jadi today we will study about how to make greeting card. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat kartu ucapan. Tapi membuat kartu ucapannya tidak manual, but by using Canva, right? But before I tell you about the greeting card, I will tell you about the purpose of this meeting. Ya, jadi Mister akan menjelaskan tentang tujuan kita, pembelajaran kita hari ini terlebih dahulu. So, jadi di sini Mister memiliki 3 tujuan di sini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu untuk menganalisis unsur kebahasaan dan struktur teks pada greeting card. And then the second one, peserta didik mampu untuk membandingkan struktur greeting card tentang selamat dan simpati. And then the third one, peserta didik mampu untuk membuat kartu ucapan atau greeting card melalui platform Canva. Ya, so jadi manfaat dari pembelajaran hari ini, kalian akan mampu membuat kartu ucapan yang menarik dan meningkatkan kemampuan kalian juga untuk menggunakan teknologi modern, karena pembuatan kartu ucapan ini akan dilakukan di Canva. So di Canva ini juga kalian, it's not only about greeting card. Canva is not only about greeting card, but you can do a lot of things in this platform. You can make brochure, you can make Instagram story, and then so on. Yeah, you have to try this platform. Okay, so can I share my PPT, guys? Yes, Mister. Okay, Mister. okay. Sudah terlihat? Sudah. Okay. Okay, so now I will tell you about what is greeting card about by using this video. Okay, are you ready, guys? Yes. Okay, I will start the video. Just pay attention to this video, right? Okay. Okay. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to Just Speak English Club YouTube channel. How are you today? Okay, in this learning video, I'm going to talk about greeting card. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang greeting card. Apa sih greeting card itu? Lalu text structure-nya seperti apa? Kemudian nanti kita akan juga belajar types atau jenis-jenis greeting card. Dan tentu saja contohnya juga akan kita bahas. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah gimana ya cara membuat greeting card yang menarik. Nah, materi ini kalian pelajari di kelas 8. So, if you are at the 8th grade of SMP, you are already at the right channel to learn this material. Tapi sebelum belajar, aku minta bantuan kalian ya untuk subscribe, like, and share this video to others. Okay, let's get started. Apa sih greeting card itu? Okay, greeting card is a card or a text containing certain expressions sent to someone or people in certain moments. Maksudnya, greeting card ini atau biasa teman-teman nanti terjemahkan sebagai kartu ucapan merupakan sebuah kartu yang berisi ucapan-ucapan tertentu yang diberikan kepada seseorang ya
pada momen-momen tertentu. Misalnya, teman kalian sedang berulang tahun nih. Nah, sebagai teman yang baik dan peduli, kalian tentu saja boleh atau bisa atau sebaiknya mengirimkan kartu ucapan ya kepada teman tersebut. Atau bisa pula kalian mengirimkan sebuah ucapan terima kasih kepada seseorang atas jasa yang pernah dilakukan orang tersebut kepada kalian. Itu namanya greeting card. Bisa. Oke, lalu tujuan pemberian greeting card ini apa ya? Oke. Basically, the function of greeting card is based on the certain situation or moment. But overall, greeting card is used to congratulate, to wish, and or to show sympathy to others. Sebenarnya tujuan dari greeting card ini disesuaikan dengan momen atau situasi saat itu. Tapi secara umum tujuannya adalah untuk memberikan ucapan selamat. Bisa jadi ngedoain atau mendoakan dan atau bisa juga untuk memberikan ucapan simpati maupun empati pada seseorang. Oke, jadi tergantung tujuannya atau momennya ya. Oke, berikut ini ada beberapa jenis kartu ucapan atau greeting card yang lazim kita kenal ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada congratulation card, kemudian yang congratulation card itu adalah kartu ucapan selamat ya, selamat atas apa saja. Kemudian ada birthday card, kartu kelahiran lah, kelahiran, kemudian ucapan selamat atas kelahiran. Kemudian ada condolence card. Ada yang tahu apa itu condolence card? Oke, condolence card itu adalah ucapan bela sungkawa ya. Kemudian ada thank you card atau kartu digunakan untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian ada juga kalian nanti akan temukan ada New Year card ya, ucapan selamat tahun baru dan seterusnya. Dan biasanya juga kita suka ngucapin atau memberikan kartu saat hari raya ya, atau kartu lebaran lah kalau bahasa kita sehari-hari. Nah, dan lain-lain banyak sekali kok jenis ucapan atau jenis greeting card. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana ya cara membuat greeting card ini? Oke, untuk membuat sebuah kartu ucapan, perhatikan struktur teksnya ya. Biasanya struktur teksnya itu terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama adalah receiver, kemudian content, dan juga sender. Receiver artinya adalah si penerima kartu atau kepada siapa ya kartu ini ditujukan gitu. Kemudian tentu saja kontennya yang ngapain, sesuaikan dengan tujuan dari greeting card itu ya, atau isinya apa. Dan yang terakhir biasanya juga biar tahu siapa yang ngirim, maka ada yang namanya sender atau pengirimnya. Nah, itu adalah text structure-nya. Setidaknya kalau kalian ngebuat sebuah greeting card, paling tidak memiliki 3 bagian itu gitu ya. Kemudian saat membuat sebuah kartu ucapan, teman-teman pastikan ya bahwa kartu ini dibuat semenarik mungkin dan disesuaikan dengan momen atau tujuan dari kartu ucapan tersebut. Maksudnya ya, kalau kartu itu ditujukan untuk ucapan selamat nih, tentu menggunakan bahasa yang penuh semangat dan mengharapkan kebahagiaan dan seterusnya. Teman-teman juga pastikan membuat greeting card itu dengan menggunakan kalimat yang padat, singkat, dan jelas. Serta pastikan juga pesannya tersampaikan dengan baik. Kemudian terkait dengan huruf ya, huruf yang bisa digunakan juga harus jelas dan terbaca dengan baik. Aneh kan kalau misalkan ngirimin sebuah kartu ucapan tapi tulisannya parah banget dan jelek banget dan nggak bisa dibaca gitu. Dan satu lagi deh, greeting card itu biasanya dibuat dan didesain semenarik mungkin agar terlihat cantik gitu. Oke, sekarang ini di zaman modern ini banyak sekali model dan bentuk kartu ucapan ya. Ada yang sudah jadi dan ada yang dapat kalian beli. Kemudian kalian isi pesannya atau kalian juga dapat dengan mudah loh mendesain kartu ucapan melalui aplikasi-aplikasi HP yang banyak tersedia di marketplace. Lalu nanti kalian dapat print sendiri sebelum kalian kirimkan kepada kerabat atau orang-orang yang dekat dengan kalian. Oke. Nah, berikut ini aku akan berikan beberapa contoh greeting cards ya, dan juga kita analisa dulu juga text structures-nya. Yang pertama adalah ini ada sebuah greeting card to Tiara. Kontennya to Tiara adalah sebuah apa coba ada yang tahu to Tiara ini? Yes, artinya to Tiara adalah Tiara. Ini adalah receiver ya, penerimanya siapa? Ditujukan kepada siapa? Dia bilang a big congratulations to you. Selamat ya gitu, selamat gitu. The future can look any brighter. Wishing you all the best in your endeavor. Katanya gitu. Intinya dia bilang kalau masa depan itu tidak sabar menantimu, katanya gitu.
dan mendoakan supaya yang terbaik deh buat si Tiara ini gitu. Kemudian yang pengirimnya adalah Alexa gitu. Ini adalah salah satu contoh dari greeting card. Kemudian ini namanya graduation card ya, lebih tepatnya graduation card, ucapan selamat atas kelulusan. Okay, so after watching this video, do you know what is greeting card, guys? Anybody knows? Ada yang tahu? Saya Mister. Okay, Andina, Eh, what is greeting? greeting card itu adalah kartu yang berisi expression yang dikirim ke seseorang dalam acara-acara tertentu in a special occasion, begitu ya, Mister? Yes, that's great. Yeah, give applause to Andina. That's great, Andina. Ya, tepat sekali. Jadi, kartu ucapan itu adalah sebuah kartu ucapan yang mengekspresikan sesuatu kepada orang, bisa itu berupa selamat, bisa berupa simpati sesuai dengan occasion-nya, sesuai dengan momennya. Ya, that's great. And then the second one, what are the types of greeting card? Jadi apa aja sih types yang tadi disebutkan? Ada yang tahu nggak? Okay. There is condolence, and then congratulations, and so sympathy to express sympathy, and others, Mister. Graduation. Okay, yeah, that's great. Ya, benar sekali. Ya, give applause to Tina ini ya. Mister nggak bisa lihat soalnya. Iya, that's great. Ya, good job Tina. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, congratulations, habis itu condolence, sympathy, graduation, happy birthday, and then so on. Sebenarnya banyak sekali. Tapi kalau menurutnya Mister, jika disimpulin ada dua, yaitu congratulations and sympathy, di mana tentang happy moment and then sympathy moment atau sad moment ya. Okay, that's great. Jadi very good. Artinya semuanya sudah menyimak videonya dengan baik. Ya, jadi Mister di sini karena salah satu tujuannya Mister yaitu membandingkan nanti. Nah, jadi Mister akan menekankan tentang perbedaan, the differences about congratulation and sympathy. Jadi the first one, the differences about congratulation and sympathy is about the social function. The social function of congratulation is about to congratulate someone. Beside, the social function about sympathy is to show sympathy to the others. Yeah, so the first one is about function, and then the second one is about language feature. Di mana jika congratulation ini adalah language feature-nya seperti di tabelnya Mister, yang pertama congratulations, happy birthday, happy Father's Day, happy anniversary, congratulations for winning the competition, and then so on. And then the second one, the language feature of sympathy atau simpati. Yang pertama, I'm sorry for your loss, I'm sorry to hear that, we are deeply sorry for the loss, dan so on. Ya, jadi ada dua perbedaan dari congratulation and sympathy yang bisa kita analisis ya. Okay, so far any question? No, Mister. Saya. Oh, ada ya. Okay. Ya. Jadi yang membedakan itu antara congratulation dan sympathy itu dari social function dan itunya ya, dan language features-nya ya, Mister ya. Yes. Jadi that's right, Mursita. Jadi yang membedakan itu adalah social function and language feature-nya saja. Jika structure-nya itu sama, jadi terdapat sender, and then body or content, and then the last one is about the receiver. Ya, jadi tiga bagian itu, three structure of greeting card is also consists in congratulation and sympathy. So jadi perbedaannya hanya di social function and language feature. That's it. Okay, clear, Mursita? Yes, Mister. Thank you. Okay, you're welcome. So, can I continue our study, guys? Yes. Yes, Mister. Okay.
So let's do the exercise. Ya, exercise. Jadi di sini Mister akan memberikan kalian, I will give you a link Google Form about multiple choice question, and then you can answer this question by your phone, and then I will give you time 10 minutes. Ya. Jadi bagi yang tidak membawa HP atau ada yang bermasalah dengan HP-nya, Mister akan bagikan. Okay, I will give you time 10 minutes, guys, to answer this question, and then after that we will discuss it together. Okay, Mister, can we do it now, Mister? Okay, you can. Finish, Mister. Okay, finish. Everybody is finished. Finish. Yeah. Okay. Finish, Mister. So now let's discuss together. Yeah. I will mention one by one of you to try to answer one person, two question, right? Yes. Okay. Okay. Firstly, Asteria. Okay, sir. Number 1. Who is the sender of the greeting card about? Salah nggak apa-apa ya, Mister. Saya coba jawab. Okay, that's very okay. Jawabannya Zoya bukan Mister number 1. Iya, benar sekali. Ya, good job, Asteria. Okay, next. Okay. Number 2. Number 2. What are the generic structure of the greeting card about? Number 1. Point A, Mister. Purpose, sender, receiver. Is that correct? Purpose, sender, and receiver. Okay, actually Yeah. it's correct. But if we use order, ya jadi kita bertahap gininya. Nah, jadi yang pertama itu receiver, yang kedua body, and then yang terakhir sender. Okay, Asteria? Oh iya, Mister. Maaf. Terima kasih. Okay, very good. Give applause to Asteria, guys. Okay, next. Vina, Ya, Mister. can you answer number 3 and number 4? Saya coba ya, Mister. Okay. Soalnya dibaca, Mister. Yes. Ya. Nomor 3 ya. The following are the expression of condolence except apa yang saya jawab tadi? Terus saya jawab A, Mister. Congratulations. Iya, that's Bener, great. Yeah, yes, that's right. Ya, karena yang B, C, and D itu adalah expression of condolence. We are sorry. I'm sorry to hear that. We are deeply sorry to the loss of. That is about expression of condolence. Okay, next, Vina. Number 4. What is the purpose of the greeting card above? Jawabannya B, Mister. To wish a recovery soon. Yes, to wish a recovery soon. Ya, jadi mendoakan biar cepat Sembuh. sembuh. Yes, that's right. Good job, Vina. Give applause to Vina, guys. Okay, next. Dayu Puspa. Okay, Mister. Yeah, So you can I'll answer number 5. yes. Okay. Your uncle is getting married. What probably you say to congratulate him? Happy for you. Is that correct, sir? Yes, very good. Yeah, that's correct. Yeah, Yeah, because before you other yeah. option is sympathy. Yeah. Okay. Because the other number is Oh, sympathy. yes. Yes, that's right. Ya, karena yang lainnya, the others option is sympathy. I'm sorry for your loss. I'm sorry to hear that, and so on. Yeah, good job, Dayu. So that's great, guys. I know that you will get a good score in this assignment. Yeah, mostly your answer is right. And then, now we will continue to the next assignment. So this assignment is about comparing congratulation and sympathy
card. Yeah. In this assignment, you will tick on the box provided below, yeah, or you can checklist which one is the correct description based on the picture A, and then which one is the correct description also based on the picture B. Ya, jadi kalian akan men-checklist yang mana sih deskripsinya ini, yang contohnya yang pertama, there is a sender. Nah, ada nggak di picture A sendernya? Oh, ada. So you have to checklist the picture A in the table picture A, and then the second one, oh di picture B juga sama ada. So you have to checklist also in the picture B, right? So jadi ada kemungkinan satu deskripsi itu ada dua-duanya. Jadi ada juga yang tidak ada. Okay? So that's about description. Is there any question? No. No. Okay. Yeah. Okay. So now you can write this assignment in your book, right? I will give you time 10 minutes again to do this assignment. Finish, Mister. Finished? Okay. Yes, Everybody is finished? finish. Okay, good. So now I will mention just two persons to present their work. Okay. The first one is Ratna. Ratna, can you present your work? Number Okay, one Mister. until number 5 only, right? Okay. 5 number. Yes. I will try, Mister. Okay. Okay. Number 1. There is a reception. Picture A. Ada ya, Mister ya, checklist ya. Yes. Picture B juga ada checklist. Okay. And then Good. number 2, there is a body of the card. Ya, Okay. untuk picture A juga ada dan picture B juga ada. And then number 3, it is for condolence. Picture A, there is no. Okay. Ya, picture B, ya ada itu, Mister. And then number 4, it is for congratulations. Ya, picture A and B. Oh no, picture. I'm sorry. Picture A ada, tapi picture B there is no. Okay, good. Ya, the last Okay. number ya, Mister. If Okay. is for an unpleasant situation. Nah, ini picture A tidak ada ya, Mister. Picture B ada. Apakah benar, Yes. Mister? Iya, benar semuanya. Very good, Ratna. Please Okay, give thank you, applause to Mister. Ratna. Good Okay. job. Okay, next, Mursita, can you help me to answer number 6 until 10? Yes, Mister. I'll try. Okay. Number 6. It is for a happy situation. That's for picture A. Okay. And then 7. The card is for a birthday. For picture A. And then number 8. The card is for funeral or loss. For picture B. Number 9. Using praying expression. That's for picture B. And then the last number 10. Using wishing expression. That's for picture A. Okay, very good. Yeah, you also right. Yeah, 100% right, you guys. Give applause to you all. Okay, so excellent. You can analyze the kind of greeting card. Yeah, good job. So now, jadi Mister tambah semangat ini ngajarnya kalau pintar-pintar kayak gini ya. Okay, sebelum Mister lanjut, any questions? Yes. No, Mister. Oh, no. Okay. No. 10 menit mau istirahat, Mister. Okay. So Nanti now, Apa itu ya, Mister, supaya kita tambah bisa. okay. Siap. So now, this is the point of this meeting, which is about make 2 greeting cards, congratulations and sympathy by using Canva. Yeah. So now I will divide you into several groups. Each group consists of 2 students. Each group have to make a congratulation and sympathy card in Canva. And then I will give you 10 minutes to finish this project. Yeah.
And then the group, the first one, Andina and Sarah is group 1. And then group 2, Tina and Jaya. Group 3, Mursita and Logedegiri. Group 4, Ratna and Vina. And then group 5, Dayu Puspa and Asteria. Right? So, any question? Mister, saya belum pernah bikin pakai Canva. Bagaimana caranya bikin greeting card lewat Canva ya, Mister? Okay, that's great question, Dayu. Yeah, I also already prepare about the video how to make a greeting card in Canva. So, while you thinking about your idea of greeting card, you can watch this tutorial also about how to make greeting card by using Canva. Ya, jadi Mister udah nyediain video juga tentang bagaimana cara membuat greeting card di Canva. Jadi kalian bisa buat sambil melihat tutorial ini, oke? Okay, I will Oke, Mister. play. Okay, I will play the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan belajar membuat kartu di Canva. Buat aplikasi. Selanjutnya pertama-tama kita buka Play Store. Selanjutnya kita download aplikasi Canva. Kemudian kita install. Nah, kalau udah selesai terinstall, kita langsung aja buka aplikasi Canva-nya. Keluar dulu dari Play Store, kemudian kita cari aplikasi Canva yang sudah terinstall. Lalu kita buka. Kemudian kalau udah kebuka kayak gini, kita pilih kartu landscape untuk bikin kartu ucapan. Nah, ini ada banyak template yang sudah disediakan oleh aplikasi Canva. Kita bisa menggunakan template ini, lalu kita edit-edit. Nah, di sini kita bebas pilih ya mau pakai template yang mana. Dan kalau kita mau desain sendiri juga bisa pilih template yang kosong. Oke, di sini aku mau pilih template yang ini. Nah, kita bisa coba membuat kartu ucapan, misalnya ucapan untuk Hari Guru. Jadi, kita hapus dulu gambarnya. Nah, di aplikasi Canva ini kita bisa bebas mau menambahkan gambar apa saja. Caranya klik tambah, kemudian bisa kita search, misalnya gambar guru. Pilih gambarnya dan atur posisinya. Lalu kita juga bisa ganti warnanya. Oke, kemudian kita juga bisa menyesuaikan ukurannya ya. Selanjutnya kita ganti kata-katanya. Nah, karena Hari Guru, maka kita buat Happy Teacher's Day. Selanjutnya, klik tulisan tadi, lalu atur jenis dan ukuran tulisannya. Kalau udah jadi kayak gini, kita bisa menuliskan the carry text. Okay. Yeah, already guys? Yes. Yes, Jadi, Mister. Mister. Okay, so now ada yang sudah bisa present Saya, tentang Mister. worknya. Okay. Bisa diperlihatkan? Tina, jangan ribut, orang mau present nih. Udah kelihatan belum? Not yet. Belum. Waduh. Oh, Agak ini. lihat. Udah? Udah ya? Ya, sudah. Udah. Ini saya buat sama Ratna, Mister. Okay.
Great. Siapa yang bicara? Nah, saya aja langsung ya. Oke. Ini saya buat kartu condolence. Jadi social functionnya to show condolence for someone. Generic structure-nya ada receiver itu Katie, terus body kontennya dari kata thank you itu Mr. sampai Miss by all. Terus sendernya yang ngirim itu John's family. Kemudian language feature-nya di sini ada thank you for all the love. Terus will be dearly missed by all. Oke, very good. Ya, sangat lengkap dari social function, structure, and language feature sudah dimention. Ya, give applause to Putu Vina, guys. Okay, that's great. So now, I want to ask you something. Saya tunjukin nggak? Ya, sudah cukup. Sudah, jadi sudah Mister lihat, udah bisa artinya ya. Oke, next. Jadi Mister mau reflection about our meeting today. So what we have learned today, guys? Membuat kartu ucapan. Ucapan greeting card. Greeting cards. Ucapan atau greeting card. What is the purpose of greeting card? To congratulate. Memberi ucapan sympathy to tergantung others. caranya. As to congratulate, to show sympathy based on the situation of that greeting card. Yeah, that's good. Yes. So, that's great. Jadi semua tujuan pembelajarannya Mister anggap sudah clear. Kalian sudah bisa menganalisis unsur kebahasaan. Kalian sudah bisa membandingkan, comparing to greeting card, and then kalian juga sudah bisa membuat greeting card melalui Canva. Give applause to you, ya. Yeah. So, for the next meeting, I want you to make a greeting card about congratulations and simpati, but by yourself. Jadi sendiri-sendiri sekarang buat greeting cardnya, congratulations-nya dan simpatinya. So you can submit it next week. Okay, guys? Siap, Mister. Okay. Okay, so because of the time is already over, so it means I have to end this meeting today. Thank you for your attention and good participation today. But before I close this meeting today, please, Asteria, can you lead your friends to pray again together? It's okay, sir. Okay, class, let's pray together to close our lesson today. Pray start. Finish. Okay, thank you, Asteria. Thank you, guys. Yeah, prepare yourself to next week. See you. Goodbye. See you, Mister. Bye-bye. Thank you. Yeah.